हेलो गाइज वेलकम टू लर्न विथ एलएस। सो आज आम गोटे बहुत भल जगह को जाऊँ आमर गोटे आश्रम को जाऊँ जो कि आमको इनवाइट कराई डायरेक्ट सुंदरगढ़ को। आम मैम मैंने भी जाऊँच आम मैंने समस्ते जाऊँ बहुत एक्साइटेड। देखो मो सांग मैंने भी बहुत एक्साइटेड अच्छा जावाई से गलापर जना पड़ कौन हम कहीं मुझे फर्स्ट टाइम जाऊँ। सो मो सांग ये क्या है? A few moments later. देखो केते एक्साइटेड से जावाई। मैं कोठी जाऊँ सेटा तो कह दियो। कल्पतरु आश्रम भागवत पाठ पाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो आपण मैंने जमी शुणिले कि आम कल्पतरु आश्रम जाऊँ से भागवत पाठ पढ़ाई। देखो मोर जन गोटे सांग से प्रोसेस बताऊँ मत कही जाऊँ भागवत पढ़ना पड़ता है, एक अध्याय पढ़ते हैं और धूप काठी जला के फिर अपना अपना अध्याय समाप्त करके उठ के फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा सो आम से रास्ता देकी जाऊँ से आश्रम ही रास्ता देकी आसे मैंने आम पाखर अच्छी से आश्रमटा मतलब 1-2 किलोमीटर हम बोधे। आम समस्त चल चली जाऊँ। आपण मैंने देखुवे ये जो गाड़ीटा क्रॉस कला या ये गाड़ी आमको गोटे मैंने एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी आमको मैंने किसी पछाड़ू कि मैंने हर्न ना कि ना आसिकना एकाथरे पशि जाऊला रास्ता। बहुत रागी थे। अभी कुछ मिस हैपनिंग होने से बच गए हम लोग। कुछ हो रहा तो दिस पर्सन विल बी रिस्पांसिबल। बात तो सही है। पीछे तो देखो मिरेकल मूवमेंट द जोड़ा। मेरा तो फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। ओढ़ोना देखी सासु करवाला कानडा मूर्ति मांगे सासु तो लेखा है ओ मठारी ओढ़ोना देबी सासु घर चली जीबी। बहुत स्ट्रिक्ट थे और ये मेरा फेवरेट स्कूल है। इसमें मेरा पार्टनर पढ़ता है, बच्चा पार्टी पढ़ता है रोहन सृष्टि अर्णव। सृष्टि जी सृष्टि नहीं गजब बेइज्जती है। तो ये आम मैंने से जो आश्रम अच्छी से आश्रम रास्ता आम जाऊँ। वर्षा देखो ये रास्ता टे खराब हो जाइए बट गोटे भल लगुच गोटे एक्सपीरियंस भल लगुच सांग मान सहित आसापी। तो मो सांग मैंने आगे आगे जाऊँगी। फास्ट मो हेमा मो बेड पार्टनर से जाऊँगी। आमर तनुश्री अच्छा देखो समस्त जाऊँच टी रास्ता खराब अच्छी बट भल अच्छी किंतु आपण मैंने जो देखिए आश्रम को देखिए आपण मानकर मन शांति हो समस्त। देखो रास्ता पछाड़े आपण मैंने देखिले समस्त लाइन हो जाऊँच कहीं वर्षा भी होना एपट साइड्रे सुंदरगढ़ साइड्रे वर्षा भी हो खरा भी हो। देखो आम पहुँची गलु आमर से आश्रम को। आश्रम परिवेश एते शांति आते मैंने देखो केते सुंदर सुंदर गच्छ सब लगी। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर जगहटा किंतु भल लगे। ये पवन भी बहुत ठंडा ठंडा पवन आसे चारिआडे। आपण मैंने देखुवे आश्रम रे गच्छ अच्छे। ये देखु भागवत पाठ पर अरेंज भी होती तो समस्ते आम आसी जाइछु। आसीगला ये देखो आम टे गोड़ धोइलु गोड़ धोईकी आश्रम भितर आम पशु से सब अरेंज कराई दीप और धूप लगाई कि माता मैंने आसिकिना भी सेठी भागवत पढ़ुंट। आम मैंने भी जीवु आम मैंने भी सेठी पढ़ू समस्ते। देखो आम समस्ते आम क्लास भी आसी समस्ते बसिक आम भागवत पढ़ू। तापर मो सांग मैंने आम सब गोटे लाइन रे सीधा सीधा बसीगलु। देखो केते सुंदर कान्हाजी अच्छा केते सुंदर केते बढ़िया देखा जाउछंती। आम तो कान्हाजी को ही देखुलु खाली बसिकिना एते सुंदर। तापर भागवत पढ़िया स्टार्ट कर मु भी भागवत पढ़ा स्टार्ट कली। तापर मो सांग मैंने भी समस्त आम भागवत पढ़िलु। भागवत पढ़ी सारा पर आमको प्रसाद देले खाइबापी। आ प्रसाद तो आप जानते भगवान प्रसाद माने ताठू माने स्वादिष्ट खाद्य बोधे किसी बोधे ना मत लगे। आ मु गोटे एमती लोक जे
ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ମାନେ ମୋର ସେଇଠି ଜୀବନଟା ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିଲୁ କି ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଠି କାମ ବି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପରିବେଶଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ପବନ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପଛପଟକୁ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି। ଏଇଠି ବି ତାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ ବୋଧେ। ସୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଗଛ ଫଛ ଦେଖିକି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏଠି ଏମିତି ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ବୋଧେ ହୁଏ। ଆମେ ତ ଯାଇନୁ କି ଦେଖିନୁ ଭଲସେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଠି ବୋଧେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, କାହିଁକି ସେଠି ଖଞ୍ଜଣି ସବୁ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବି ଜପୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥିଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ମଝି ମଝିରେ ପଢ଼ା ଆଉ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ମଝି ମଝିରେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିଦେବା, ଗୀତା ପଢ଼ିଦେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ତ ପ୍ରସାଦ, ତାପରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭାତ, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଉଠଉଥିଲା ତ ଆମେ ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆଉ ହେମା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ କ୍ଲାସ୍, କି ବର୍ଷା ହେବ, ଓଦା ହେଇଯିବ, ଆମେ କିଛି ନେଇ ବି ଯାଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଡାଏଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଡାଏଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲୁ କି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଆହେବ। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକିନା ଆମେ କେମିତି ଆମ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେମା ଆଗେ ଯାଇକିନା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଯାଉଛି। କ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଖାଇବା ଛୁଟି ହେଇଥିଲା, 1ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ଛୁଟି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ତାର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋର ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସାରିକି ଯିବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ, କ୍ଲାସ୍ରୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋରି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମୋର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଲୁ ଆଉ ଡାଏଟ୍ରୁ ବାହାରିକି ଗଲୁ, କାହିଁକି ସେଇଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ, କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ପଛପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ହଷ୍ଟେଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।